Maestra. Class, unsay animal nga kusog mo kaon og damo? Juan. Kanding ma'am. Pedro. Karabaw ma'am. Inday. Ma'am, akong uyab. Maestra. Ngano imong uyab, Inday? Inday. Kay pirmi man mo kaon sa akong damo kung mag-date me. Klase. Wow! Maestra. Inday, gawas. Naay bata nga gipamalengke sa iyang mama. Mama. Dong, palit og gatas ha. Ayaw jud kalimti. Bata. Sige ma. Pagabot sa tindahan, tindera. Unsa man imo dong? Bata. Palit kog gatas. Tindera. Pulbos o liquid? Bata. Hala, wala man ko gisugo og pulbos o liquid, basta gatas daw. Tindera. Nestle o Alaska? Bata. Wala sad ko gisugo og Nestle o Alaska, basta gatas daw. Tindera. Kanang pangbata o pangdako? Bata. Ambot oy, basta gatas daw. Pagbalik niya sa balay, giingnan siya sa mama. Mama. Asa na gatas? Bata. Managlibog ko. Ako na lang giinom tanan kay basin sayo pa kong mapalit.